Foli an talni an b'a bila ka taga Bamanɲari cɛ ani muso denmisɛn ani maabakɔrɔ maliden fɛn fɛn ni bɛ Mali kɔnɔ walima ni bɛ Mali kɔ kan an b'aw bɛɛ lajɛlen fo Énergie FM ani Énergie TV sugantili la walasa aw bɛ se ka kunnafoni sɔrɔ an ka jamana kunkan k'u bɛɛ lajɛlen na cogoya mun na kɛrɛnkɛrɛnnen na aw ka jɛmukan mandi ni o ye fɛɛrɛ kɛnɛ min kan an bɛ wele bila kunnafonidilaw ma walasa an bɛ se ka na dɔgɔkun kɔnɔna na kunnafoniw na belebeleba o kɛra minnu ye k'u salo k'u bɛɛ tɛrɛmɛ k'u da lɛfɛ kɔnɔ aw bɛ se k'a ka tɔmɔtaw ta la cogoya mun na bamananw b'a fɔ ko lɔgɔ sɔrɔ n'a sɔrɔ baliya a ɲiniyɔrɔ ye kungo kɔnɔ kunnafoni sɔrɔ n'a sɔrɔ baliya a ɲiniyɔrɔ ye kunnafonidilaw bolo ye walasa bi kunnafonidila jolen belebeleba 3 olu welelen bɛ an bolo ka na kɛnɛ kɔnɔna na kɛnɛ dugulen o ye 2 ye an b'a yira k'a fɔ dunan kelen man cɛla bi awɔ o b'a ja o b'a yira k'a fɔ kɛnɛ b'a la ka denbaya ni wagati na walasa Amadu Jalo ale ye kunnafonidila ye Amadu an b'i fo dantɛ foli min na lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo minnu bɛ k'an filɛ bɔlɔlɔ sanfɛ ani minnu bɛ k'an filɛ jabaraninw na an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka jamana in ko Ala k'a kolosuma ka dugawu kɛ ɲɔgɔn ye sunkalo Ala ka timiko ɲuman d'an ma Ala ka seli musakako nɔgɔya an b'an profiter ka wele bila Asimi ni Choguel ma k'u k'a lajɛ ko sɛgɛn bɛ journaliste la dɛ ko sɛgɛn bɛ journaliste la ok dun tigɛ ka surun salon an ye Asimi wele k'a wele an m'a kunkan mɛn ok ɲina n'an m'a kunkan mɛn o tuma an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ Kati ayiwa donc Asimi président Asimi ani Choguel premier ministre ko sɛgɛn bɛ journaliste la Amadu Jalo ka kuma don hakili ci la sera a seyɔrɔ la walasa kunnafonidila filanan min b'an bolo kɛnɛ kɔnɔna na o ye Jules Tera ale kunnafonidila radio Maliba FM na Jules an b'i fo dantɛ foli min na Musa an b'i fo an bɛ an filɛbagaw fo ani mun bɛ k'an lamɛn nin waati in na Énergie TV sanfɛ caman bɔra course la sa parce que ni tile fila in kalayara Jalo a ye caman fɔ la ka ban a bɛɛ y'o kelen a bɛɛ y'o kelen wele kan kɔni dara ka ban ok Seydou Fane ale ye kunnafonidila ye kunnafoni di bon min bɛ ni a bɛ f'a ma ko les échos Seydou Fane an b'i fo dantɛ foli min na an bɛ foli bila an lajɛbagaw na an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ dugawu kɛ Ala ka sunkalo tɔ tɛmɛko ɲuman Ala ko o nɔgɔya amina yarabi ne siɲɛ fɔlɔ y'an ka plateau sanfɛ ni siɲɛ fɔlɔ ye ka n sen don ni jɛmukan in na an bɛ jan an bɛ dugawu kɛ ni kana k'a laban ye walasa bi an bɛna kuma min kan kɛrɛnkɛrɛnnen na an b'a yira k'a fɔ Mali fanga ɲɛmaa Choguel ko Kala Mayiga nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a kɔni kalayara a bolo dɔɔni k'a sababu kɛ a welelen kun ka taga wasadenw ɲɛkɔrɔ la ni o ye CNT maaw ye a tagara kuma belebelebaw bolila mun ka kunnafonidilaw ka yeta kɛra la jumɛn ye an ye politikimɔgɔw mankan mɛn wa an ye fanga tigilamɔgɔw mankan mɛn an ye ŋwara dabaw mankan mɛn kunnafonidilaw fana hakilina ye jumɛn ye ka kɛ n'a walo ye an bɛna o walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogoya mun na n'an bɔra yen nɔ fana an b'a yira k'a fɔ Faransi finitigilakaw u y'a yira k'a fɔ k'u bɔra gosi u ye tile di an ka jamana ɲɛmaaw ma walasa an bɛ se ka ko bɛɛ lajɛlen ta an tɛgɛ la cogoya mun na nka Faransi taga ani i ka dɔn k'a fɔ kow ka ɲagami i ka dɔn k'a fɔ u kɔfɛ yan o kɔni u ma wagati jan ma kɛ o kow la k'a sababu kɛ Faransi tagalen na a yɛrɛ sigalen bɛ ko dɔ la kaban a y'a yira k'a fɔ ko mɔgɔ dɔw kɔni su yera dingɛ dɔw kɔnɔ yɔrɔ dɔw la Faransi b'a fɛ ka nkalon de tigɛ ka da Mali la wa Faransi b'a fɛ ka mun de kɛ wa walima tiɲɛ de don wa an bɛ tila ka na da mɔgɔ la kunnafonidila olu a ko ɲɛdɔnbaga belebelebaw ye an bɛna nin babu filaw walawala aw bɛ se ka faamuya sɔrɔ o la cogoya mun na nin bɛna kɛ an tagabolo ye i n'a fɔ an y'a fɔ ɲɛna cogoya mun na kunnafoni fɔlɔ an b'a daminɛ o la Choguel ko Kala Mayiga ka kɛ ni alamisa tɛmɛnen an b'a yira k'a fɔ ale welelen kun don an ka wasabulon kɔnɔ wasadenw tun ye wele bila a ma walasa a bɛna ɲɛfɔli kɛ k'a sababu kɛ wagatiw tɛmɛnen na a tun ye layidu d'u ma k'a fɔ k'a na baara dɔw boloda o baaraw la tagabolo belebeleba 4 bɛ o la an b'a yira k'a fɔ ɲininkali fanba a bolila olu de kan i ka dɔn k'a fɔ wasabulon kɔnɔ o ye min ye lakana sabatiliko an ka jamana kɔrɔ ani jamana yɛrɛ kurukara bɛɛ ka lakanako ani jamanadenw n'u bolofɛnw bɛɛ lajɛlen ka lakanako walasa o waliw kɛra cogo di o fana tɛmɛnen kɔfɛla na ka bɔ yen nɔ réforme politique institutionnelle an b'a yira k'a fɔ ka yɛlɛma kura don politique kunda an ka jamana kɔnɔna na ani mara kɛcogoya ka yɛlɛma fana don o la o fana layidu kun taara o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen nɔ ko kalata o fana kun kan ka labɛn kalata mana ban kuma min na fana ka mara kɛcogo ɲuman k'o fana koɲɛw bɛɛ lajɛlen sabati Choguel kun ye nin layidu ninnu ta o hukumu kɔnɔna na a kun bɛ wasadenw ɲɛkɔrɔ walasa a bɛ taa walawali kɛ a koɲɛw bɛɛ lajɛlen na ɲininkali fɔlɔ an b'a tɛnku mɔgɔ min na o ye Jules Tera Jules e mun de faamu d'abord Choguel ka weleli ka taga wasabulon kɔnɔna na a koɲɛw bɛɛ lajɛlen kan bon Choguel ka weleli je pense que c'est logique parce que a kun kan ka wele ale de ye gouvernement ɲɛmaa ye c'est le chef du gouvernement n'a ye CNT ta CNT de wasadenw
olu de sigilen bɛ an ka député place la donc ces conseillers du CNT olu conseillers ninnu kan ka baara min kɛ o ye kuma dɔ la ka an ka autorité gouvernement premier ministre n'a ka ministre u ka baara kɛcogo ka surveiller ka lakɔlɔsi o b'a jira k'a fɔ de ko u ye baara min kɛ u ka baara de don baara de kan ka kɛ ten a kan ka tɛmɛ o de fɛ maintenant est-ce que a kɛra cogoya min na est-ce que mɔgɔw wasara wa est-ce que an nimisi wasara est-ce que vraiment maliyɛnw kun mago bɛ min na est-ce que an ka wasadenw est-ce que o y'o baara nin kɛ parce que ɲininkali bɛ tobi de e bɛ jaabi jumɛn d'o la o yɔrɔ nin na i bɛ taa sɔrɔ yɔrɔnin caman na i bɛ taa sɔrɔ an ka wasadenw vraiment u ye ɲininkali kɛ mais a kan ka kɛ cogoya min na a ma kɛ ten parce que wasaden ka ministre k'a ɲininka k'a fɔ ko bon par exemple n'i ye Nusara ka question caman ta wasadenw kan ka u bɛ musaka d'u ma u ka se ka ɲinili kɛ u ka se ka investigation c'est à dire ka recherche kɛ ka se ka ɲininkali caman bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ n'a y'a ɲininkali kɛ o y'a sɔrɔ jaabi dɔ bɛ ale bolo fɔlɔ o b'a sɔrɔ dalu dɔ b'a yɛrɛ bolo a bɛ se ka ministre en tout cas lafaamuya cogoya min na n'a y'a ka réponse di n'ale ma wasa a bɛ se k'o fɔ mais an ɲɛ b'a la o si ma kɛ donc o b'a jira k'a fɔ ko ɲininkaliw tun bɛ kɔnɔna ka kɛ mais an bɛ se k'a fɔ jaabi kun tɛ yen nɔ wa olu tun ma ɲɛɲini k'a kun ye quoi u ma ɲinini ka kan donc o ye défaut ba ye degunba de don mun yɛrɛ an maliyɛn caman sigilen tun b'an ka jamananinw ɲɛfɛ mais u ma wasa parce que u mago bɛ min na wasadenw m'o ɲininkali kɛ u ma baara kɛ ministre yɛrɛ fɛnɛ ale nana a y'a tɛgɛ da kan tɛ ka tɛmɛ ok donc maintenant an bɛna Amadu Jalo fan fila na Amadu e fana ye i ka dɔn k'a fɔ interpellation e y'a ko ye cogo di bon vous savez Musa ni ko in ne ye nin faamuya cogo min na a bɛ komi opposition wɛrɛ bɛ M5 kɔnɔ min tɛ opposition classique yɛrɛ min opposition min opposelen bɛ M5 yɛrɛ mun bɛ bɛɛ la ok n'i ye cadre ta sisan cadre des partis politiques pour la réussite de la transition olu y'u démarqué carrément gouvernement ka taabolo la donc olu inscrit opposition na o bɛ faamu bon mais n'a fɔra ko M5 yɛrɛ damaw Nusara ye M5 mɔgɔ ye bon même n'i ye assemblée in jateminɛ CNT in jateminɛ on peut dire que CNT ye M5 bolo fara dɔ ye parce que CNT bɔra M5 ka kɛlɛ de kɔnɔ M5 ka kɛlɛ de y'a to IBK ka fanga binna M5 ka kɛlɛ de y'a to sɔrɔsiw nana fanga la M5 ka kɛlɛ de y'a to an bɛ se k'a fɔ CNT wolola donc CNT ye M5 représentation dɔ ye hali ni de fait même si formellement a ma fɔ ko o don mais on suppose que o ni gouvernement man ka opposer ɲɔgɔn na mais depuis u ka mémorandum depuis mémoire de u ka commission min ye interpellation yɛrɛ kɛ n'o ye commission loi ye depuis u ka mémorandum kɔnɔ i b'a senti k'a fɔ ko dɔ labɛnnen kun don o ye mun ye ni o mémorandum kɔnɔ olu ye a ta dɔrɔn ko sécurité dɔrɔn de ye baara kɛ gouvernement dun ye mɔgɔ 30 ni kɔ ye bon ministre 2 dɔrɔn k'o ta ka bɔ gouvernement bɛɛ cɛ la o ye fɛn min bɛ mɔgɔw tila ɲɔgɔn na o ye fɛn min bɛ gouvernement diviser o ye fɛn min bɛ premier ministre fragiliser donc ne ka faamuya cogoya la est-ce que nin kun tɛ ko dɔ labɛnnen ye mɔgɔw tun bɛ ka siga min na depuis kuna kuma tun bɛ ka fɔ est-ce que effectivement o de kun labɛnnen tɛ u bolo o ye ko jumɛn ye o ko min ye ko bɛna Choguel gɛn ka bɔ yen sani fɛn ka sigi bɛɛ tun bɛ k'o don o de kuma tun bɛ gɛrɛnw na o kuma de tun bɛ bɔlɔlɔ sanfɛla la o kuma de tun bɛ fɔ journaux dɔw tun b'a fɔ ko Choguel bɛna gɛn o kunnafoni de tun bɛ ka carilen don Solomani Den bɔra a ɲɛkɔrɔlani yɛrɛ la hakila ni lundi tɛ fo mardi o tɛ mɔgɔw taara ɲininka a ko non ko o tɛ ko nin ye exercice démocratique ye u bɛ fɛ dɔrɔn ka ko ni ye baara kalifa mɔgɔ la ayiwa n'a sera wagati dɔ la a ka kan i k'a wele k'a ɲininka i ye baara min kalifa la a ko bɛ cogo di donc o ye exercice démocratique ye et ça c'est normal n'i y'a bila o minɛn kɔnɔ c'est normal mais baara taara taa cogo min na ne yɛrɛ y'a sɛbɛn ka bɔlɔlɔ sanfɛ n ko membre ninnu u ka kuma cogoya u bɛ ka kuma cogo min na n'u m'a dabila u bɛ gouvernement dɔw frustrer parce que u bɛ ka ministre 2 dɔrɔn de féliciter ministre 2 ou bien 3 ministre de la défense ministre de la sécurité ani ministre des finances donc u ye kuma bolo o 3 ye jɔn ye
o ye fanga koloma parce que olu dun fana fɛn fɛn filɛ nin ye u bɛɛ bɛ baara kɛ ni premier ministre ka yamaruya de fana ye. o ye fanga koloma yɔrɔ de Musa. c'est vrai. bɛɛ b'a dɔn fanga in sigilen bɛ guakuru 5 de sanfɛ. guakuru 5 la guakuru 2 bɛ yen guakuru 1 bɛ yen o kolo ka girin ni guakuru caman ye o ye Sadio Kamara ye ministre de la défense ale kolo ka girin fanga yɛlɛma in na ni mɔgɔ caman ye donc bɛɛ b'a dɔn fɛnɛ mɔgɔ caman b'a kalama kɔni k'a fɔ ministre de finance o ye ale ka mɔgɔ ye donc maintenant ka ko ta ka dan olu fɛnɛ ma olu fila ma a ye komi i bɛ fɛ ka gouvernement fragiliser donc ne yɛrɛ ko donc n'u m'a dabila u laban bɛ mɔgɔ tɔw ɲugu u yɛrɛ la u bɛ ministre tɔw ɲugu u yɛrɛ la bon mɔgɔ caman ye n ka point de vue soutenir Facebook sanfɛla la je pense que o kun ye o min kun daminɛna baara daminɛ la parce que memorandum kalanni Jalo in fɛ Nunsar nana ka na baara tɔ bɛ dayɛlɛ ka ko bɛ dankɛnɛmaya dɔw yɛrɛ nana ko bon ko ni premier ministre ye b'a dɔn ko ale bɛ yɔrɔ min na bi a tɛ ka se ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan ko donc n'a tɛ se k'o kɛ a ka walan sɛmɛ hakili la ni un certain Sissoko hakili la ni mɔgɔ caman hakili y'a ye donc c'est pour dire que fɛn dɔ kun labɛnnen kun don on dirait u bolo min bɛ a ɲini n'u ka laɲini ye ka cadre ka baara tɔ achevé ne yɛrɛ ko n ko est ce que ninnu dɔw tɛna kɛ cadre ka baara la wa mais bon hakilina ko don n bɛ se ka fili n b'a fɔ n ko n ta ye tiɲɛ ye dɛ mais n ka faamuya cogoya la mais ne bɛ yɔrɔ min na ne bolo an bɛ yɔrɔ min na bi an mago tɛ nin na quoi voilà et puis surtout u y'u appesanti fɛn dɔ kan an bɛɛ bɛ wulilen dɔ k'an jɔ bi ka jamana kɛlɛ kɛ an ka kɛlɛ ye n'o ye mun ye jɔnmaya min taara k'an sɛgɛrɛ an bɛɛ wulilen bɛ k'an jɔ o kɛlɛ la bi CEDEAO ye jɔnmaya min ta k'an sɛgɛrɛ faransi ye jɔnmaya min ta k'an sɛgɛrɛ n'olu ma ko kɔkɔrɔmadonbaga ye olu yɛrɛ mana taa kasi anw yɛrɛ bɛɛ wulilen dɔ k'an jɔ an bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya b'a la an bɛɛ wulilen dɔ k'an jɔ mais olu minnu kan ka kɛ anw jigi ye olu min kan ka kɛ kuma sebaga ye n'olu yɛrɛ bɛ kasi la olu jɔrɔ n'u bɛ kasi la o kuma an bɛ taa jɔ min jigilatigɛ don ok donc maintenant an bɛna Seydou Fane ale fan filanan e ye nin ko fana ye cogo di a don kɔni a kuma cɛyara kosɛbɛ fanga ɲɛmaa yɛrɛ sigilen kun don wɔsiji dɔw b'a la ka fɔ ɲɔgɔn kɔ dɔrɔn Moussa, contrairement à ce que mes deux confrères ont dit mon fort, je pense que ne ka kuma bɛ taa au contre la dɔɔni ɲininkali min kɛra Choguel la o don ɲininkali a ɲɛna kosɛbɛ parce que n'i ye mɔgɔ bila baara la a ka kan wagati dɔ ka se ni wagati dɔ sera a ka kan i ka wele ka ɲininka k'o yɛrɛ bɛ cogoya min na o fana b'a to jamanadenw olu b'a dɔn ka fɔ baara taabolo bɛ cogoya donc min kɛra kɛta de kun don effectivement ɲininkali minnu kɛra o don na moi je pense que jamanadenw nimisi wasara parce que mɔgɔw tun tɛ se ka sigi ni a ye k'a fɔ ko ni ɲininkali sugu mɔgɔ bɛ se ka sɔrɔ CNT kɔnɔ ka ni ɲininkali sugu kɛ Choguel la a fana to an sera ka fɛn caman dɔ dɔɔni par exemple a ko a ka taux d'exécution du plan d'action gouvernemental ko 33,87%. Bon n'i y'o lajɛ ale ka baarakɛtaw la a fanba a bolila défense ka sécurité kan c'est-à-dire que sur le plan sécuritaire il y a des avancées. Voilà, mais nous mettons ça, moi je mets ça à l'actif des colonels, notamment Sadio Kamara comme Amadou Koko Kafoko, Fon Kera Abey, je sais pas où est le Koko Mun Kera Abebe. Oui, parce que Premier ministre la même mot d'abali pas. Na tiena avec le Premier ministre, mais ni mamoudou benino abe o tiabe minala ka ko di au ministre. Effectivement, c'est ce que je veux dire. Choguel ka pman tiarani aka kewale. Moi je pense que ni fen bato ni ngalim kera obato Choguel na seka sira dɔ sɔrɔ walasa ka fɛn dɔ kɛ concrètement carte blanche taabolo donc na baara kalifari la i kan ka kɛ mɔgɔ bi ko très bien parce que n'a kɛra k'a fɔ baara kɛra k'a fɔ ko bɛɛ b'a tugu e nɔfɛ ten k'a fɔ ko bon an bɛ transition kɔnɔ opposant man ka ye moi je pense que o t'a to n'a kɛra ten i tɛ se ka a dɔn n'i bɛ ka baara min kɛ n'a ka ɲi n'a man ɲi ɲininkali minnu kɛra vraiment jamanadenw tun ma sigi n'a ye k'a fɔ ko ɲininkaliw bɛ se ka kɛ ɲininkaliw jaabi ne yɛrɛ kɔni bolo nimisi wasa ba a ka jaabiw ma nimisi wasa jaabiw ma voilà les réponses n'étaient pas à la hauteur c'est ce que moi je pense. Ok Jules ne bɛ fɛ ka dɔɔni de fara kan Fane ka kuma kan ne bolo n'i y'a ye n y'a daminɛ ni fɛn damadɔ de ye Nunsar ka kuma ne ko an ka impôt de bɛ kɛ ka wasadenw k'u sara n'i bɛ taa premier ministre ɲininka i tɛna se ka taa par exemple a ye
ɲininkali dɔ kɛ k'a fɔ ko minisiri ma ko olu nana a ka sɛbɛn kɔnɔna na a ka baara dɔ kan ka kɛ jurujuru kɛlɛli ye a ye ɲininkali kɛ a ko bon ko polisi niveau la ko polisiw ɲɛmaa yɛrɛ dɔ wulila ka bɔ yen ko mun de kɛra yen a taara kanamu la a fana ye o problème fɔ a taara logement sociaux ninnu na a fana ye o problème fɛ ne hakilina n'i ye wasadenw ye ale tun kan ka se k'a fɔ ko logement sociaux yɛrɛ niveau la an y'a ye k'a fɔ ko e ministre e den dɔ tɔgɔ sɔrɔla la mun de kɛra parce que wari b'u bolo kan o kan ka taga ɲɛɲini fana o ni jamanadenw ka minɛ ko ye mun ye ale kan ka na mɔgɔ ka lumière bila fɛn la de mɔgɔ ka se k'a faamuya de bon ne bolo de c'est à dire nin kɛra fɛn dɔ de k'a subɛ u ka se ka bon peut-être ɲininkali kɛlen na jaabi minnu dira o jaabi ye u fa déjà mais jaabi ma u fa o parce que yɔrɔ min na yɔrɔ dɔ la yɛrɛ ministre premier ministre de y'a fɔ ko bon a ye lakana niveau la o y'a fɔ ko min ye an ka lakana an ka minɛ o musaka ye ko ma kan ka fɔ mɔgɔ ye ko mɔgɔ t'o la sisan mais ne bolo mɔgɔ b'o la parce que effectivement o ɲininkali in kɛ mais a ɲininkali kɛcogo de y'a to ministre tɛmɛna ten ɲininkaliw ma kɛ ka ɲɛ de a ma kɛ ka ɲɛ wari bɛ d'u ma musaka bɛ d'u ma ni jamana nafolo bɛ don a la jamanadenw kan ka bɔ kibaruya kalama c'est à dire minɛ minnu sanna an ni dama maga olu la mais kasabi minnu donna la o da bɛ se ka mɔgɔ la a kan ka fɔ parce que contrôle bɛ se ka kɛ contrôle kan ka k'a kan pour que k'a dɔn k'a fɔ est ce que an nana an ko an mago bɛ Mali wɛrɛ la an b'a fɔ o ma ko Mali kura mais est ce que o Mali kura bɛ se ka jɔ nkalon ni jurugujuru kan tuguni wa non o tɛ donc fɛn kan ka da kɛnɛ kan de bɛɛ ka bɔ a kalama a bɛ se ka kɛ dɔ bɛ yen o bɛ se ka kɛ sécurité fɛn mais olu min ye wasadenw ye olu kan ka se ka baara kɛ ka se ka kunnafoni sanulen sɔrɔ ka ɲɛfɔ maaw ye mais n'u y'a fɔ ten peut-être ni ministre nana fɛn wɛrɛ fɔ o bɛ se ka c'était comme ça c'est pourquoi moi j'ai beaucoup aimé Mariko parce que olu n'a ɲɔgɔn olu bɛ baara kɛ ka n'u ye fɛn u b'a ɲɛɲini de donc u bɛ taa terrain kan u b'a ɲɛɲini u bɛ taa terrain kan fɛn bɛ ɲɛɲini pour que ka maaw informer ka ɲɛ ok mais Jules e yɛrɛ bolo sisan Choguel a ka kalo 9 in tɛmɛnen kɔ filanan ka bɔ n'a fɔra ko e k'a ka bilan k'i ka kuma kan e bɛ se ka jumɛn de sɔrɔ ka fɔ a ko kan parce que an ye k'a fɔ wasaden dɔw ko ni a fɔra k'olu ka i k'a dɔn k'a fɔ a évaluer ko ni tan kan ka di k'olu bɛ 3 de d'a ma bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko Choguel a ye baara min kɛ a tɛna se ka tɛmɛ nin kan a ye baara min kɛ parce que u nana don c'est à dire kɛlɛ kɔnɔna na u ma se ka u bolo melekelen bɛ u kɔ kan donc baara ma se ka kɛ ka ɲɛ donc bɛɛ lajɛlen b'o kalama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ la France est contre nous bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ la CEDEAO est contre nous donc baara bɛ se ka kɛ cogo di baara tɛ se ka kɛ an mago bɛ min na o tɛ se ka kɛ mais an ye baara fanba min kɛ min ye insécurité ko lakanabaliya an sera ka baaraba min kɛ o yɔrɔ nin na o ye c'est à dire o ye belebeleba ye parce que n'i y'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa école la n'i y'a ye k'a fɔ k'i bɛ taa sugu la n'i y'a ye ka c'est à dire i mana se ka taa yɔrɔ o yɔrɔ ni lakanabaliya n'o bɛ ka ban a tɛ se ka ɲɛ mais ça peut ça va c'est à dire o tɛ se ka estimer quoi donc e bolo a bilan ka ɲi fɔlɔ bilan ka ɲi mais an bɛ se ka min kɛ sisan o ye an ka se ka u ka baara kɛ réellement an ka se ka solution sɔrɔ ni CEDEAO ye parce que olu de a yɛrɛ ka kuma kɔnɔna na a y'a fɔ ka parce que maliyɛn caman yɛrɛ tun hakili la k'an bɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ mais ale yɛrɛ nana a ko non an tɛ bɔ CEDEAO kɔnɔ an bɛ ka hali bi an bɛ ka fɛɛrɛ ɲini pour que an ka bɛn donc o ye u ka baara de kɛ sisan CEDEAO ko problème min bɛ yen o ka wuli ka bɔ yen baara ka taa ok Jalo e mun de faamu Choguel ka kalo 9 bilan na dɔw ko k'a fɔ ko discours yɔrɔ kelen min b'a la k'o ye lakana ko nasira jamana lakana jamanadenw ani u bolofɛnw fana ka lakana ko nasiraw fɛ dɔw fana yira k'a fɔ k'o de ye ko la gɛlɛmanba ye parce que ko n'i bɛ so jɔ k'i b'a daminɛ soubassement na ni soubassement ma dilan ko so kɔni a jɔli tɛ taga yɔrɔ jan donc maintenant ko lakana ko o de ye soubassement ye ko ni baarakɛlaw la déjà ko ye belebeleba ye Musa a tɔgɔ e ko cɛ ka kuma Fane n b'a fɔ a ye k'a fɔ ko question ma posé maliyɛnw hamina question o kelen ma posé a kelen maliyɛnw hamina question kelen ma posé ok ɲininkali la a fɔ ko mun na kɛ u bɛ salle kɔnɔ wagati min na courant tigɛra e ye courant ko kuma mɛn a la cɛ la courant ko kɔni o ye maliyɛnw hamina ko y'an bɛ wagati min na ko sisan bi maliyɛnw hamina ko ba min bɛ maliyɛnw na bi fo mɔgɔw wulila ka marché Mopti ka marché yɔrɔ wɛrɛw la courant ko la o kuma kelen ma fɔ a la donc maliyɛnw hamina ko tɛ kelen filanan i b'i ka wagati Bube sara mun na Ala ka hinɛ a la Bube minɛna ka datugu kun jumɛn na défense wari ko tɛ wa o bɛ se ka tila tuguni k'a kɛ jakumabo ye k'o datugu k'o bila wa ko ye maliyɛnw hamina ko fɔra wa non pas du tout c'est vrai que u ye baara kɛ
C'est vrai que défensive est baraké ou y sécurité nati aujourd'hui on peut se faire en concorde en bi alhamdulillah sécurité be kana mais malien ga impôt de beka douala ministre yɛrɛ y'a fɔ malien ga impôt de beka douala o bɛ se ka kɛ sécurité défensive cogo di ko datu ko bila pas question mais parce que Sadio est lourd il faut dire ça dit il faut appeler le chat par son nom parce que Sadio est lourd donc au question au datu ko bila énergie Sédou Lamine est proche de Sadio au cas kuma be bla ministre de l'économie et des finances on l'a dit de fana be on l'a dit de doit que on l'a dit bon au delà où CNT mo boro ka rôle kono carrément ils sont sortis de leur rôle ou mo be chogal kongolo de là ça dit moi je le dis clairement je dis ce que je pense mais c'est ka fli je dis bien mais c'est ka fli mais je dis ce que je pense ou mo be chogal kongolo de là mais malheureusement où ils se sont mal pris parce que la question posée comme la question va clairement qu'à bon on veut que en mission de bambolomité en baraye sinon préoccupation normalement ce que les calo qu'on est baral où est budget fort 2000 milliards en donné au 2000 milliards n'est qu'à aborami à fora budget de l'état de financier mais 2000 milliards n'est là au quand on y a que maintenant par secteur quels sont les pourcentages alloués par secteur et pourquoi tel pourcentage par secteur c'est-à-dire que le secteur sécurité est à 600 pourquoi budget Famba Diroma jusqu'à combien de pourcents de 2000 milliards maintenant nous au Tara Ola ni 50% dit Oma forcément on va répercuter Fandoka on va répercuter George Menga ça c'est le secteur social ça veut dire que on a priorisé un domaine. Aux priorités, il y a sécurité et la stabilité. Nous, ni au prioriser là. Forcément, priorité est bon là. Il y a de tabe fraya katadi yema. Maintenant, secteur aujourd'hui, il y a priorité qui fly. Ou bien ça va. Sécurité, en est dominiko. Mais où est la courango? Alors que courango fait pour le bail. Énergie directeur ka la c'est la coco 200 milliards de déficit énergie et 200 milliards de déficit de guerre. Ils ont 150 milliards de dettes fournisseurs. Énergie PDG ka la cellule doit comprendre de presse là. 150 milliards de dettes fournisseurs. Ne rebora ka fo plateau une affaire non. Ne be charger l'émission à wakati mina. 2013 wakati kona 2013 2014. Anga ministre ya fa yana ka fo ala dinya dongo do da jamana be 100 millions de di énergie ma ka do carburant ka pour que malien ga se ka courant soro de subvention effectivement énergie PDG da serama ni ay bi énergie be se ka baro baraka bi subvention de be ko la jo bon maintenant ni nel nga ke subvention be ke chokodi 200 milliards ni au déficit mon na noy 150 milliards de dettes fournisseurs ni mun na noye mun me se ka kɛ pour ka se ka dɔ bɔ o la ɲininkali yɛrɛ mun kan ko ma kɛ mɔgɔ bɛ ɲininkali yɛrɛ minnu na o ɲininkali yɛrɛ kelen tu ka ɲininkali mais e bolo tagabolo accident ni minnu dira kalo kɔnɔntɔn in kɔnɔna na n'a fɔra k'e ka évaluer bɛ se ka jumɛn de fɔ en tant que journaliste ne bɛ fɔ nin bɛɛ bɛ accident in kɔnɔ n'est-ce pas oui parce que n'an y'a bɛɛ ta bakuruba la o b'a to an maintenant aujourd'hui n la y'a fɔ n ko priorité saba ye priorité fɔlɔ o ye a belebeleba o ye sécurité donc ni sécurité qui est à 80%, ça veut dire que le budget, ça dit que le bilan du gouvernement est à 80%. Parce que war famba be to la. War famba be ta war bara romina. O yoro de ye priorité. Bon o yoro de ye gouvernement rega point à oroy. Ton nous na amassé ka ke. Parce que ni 200 milliards sur les 2000 milliards. 600 à peu près 1000 milliards au donne armée là. O 1000 milliards armée trompée. Armée ka kelege ko 1000 milliards kata ola. Maintenant, 3000 milliards ni koko classe ministère ben ni ñogonje. Et résultat ça ka jogodi. Objectivement. C'est pas possible. O logique de. Non, résultat mais non, résultat logique. Bara kala ñu may mu bara be kany mu bara ka milante wa. Bara ka milante mu warte wa. Et warte ministère bu ka bara ke. Ministère be résultat ka jogodi. C'est pas possible. C'est objectif, ça dit maintenant na ayo ta sanoko o résultat ta ko ke doka bara ko otike ka gouvernement la. Pour que comme o ya damana gouvernement kono. Mais ay tieni ke. C'est pour cette raison il faut qu'il se ressaisisse. Il faut qu'on a funyena. Ou ko ressaisi. Ou ka bo calcul misenu kono. Parce que jamana be rona bi.
an bɛɛ wulilen don k'an jɔ ka jamana de défend n'u tɛ jamana défend o tuma u bɛ jɔyɔrɔ min u k'a bila minnu bɛ jamana défend kana faamuya sɔrɔ olu la sa dɔw yɛrɛ fana yira k'a fɔ ko CNT mɔgɔ k'u fana ka kan ka contrôler ka baara parce que ko jamana ka nafolo bɛ min fara kan ko jamana nafolo bɛ o ka nin kɛlɛ nin ne y'a kɛ min ye b'a dɔn Burkina an bɛ misali ta Burkina k'a fɔra ko Burkina mɔgɔ ko k'u bɛ baara kɛ transition k'u bɛɛ ko k'u bɛ baara kɛ fu est-ce que olu ka nin interpellation tɛ ka o yɔrɔ in datugu wa parce que u bɛ million minnu ta kalo la kalo u bɛɛ nugulen don bi dɔw bɛ ko justifier u bɛɛ nugulen don bi an ka ɲɛngoya bɔ a la dɛ mais u bɛɛ nugulen don bi n'i y'u nugulen o hɛrɛ de bɛ yen bon hɛrɛ min bɛ yen nɔ o hɛrɛ ye an ka nafolo de ye maintenant ko an ka nafolo ta ka baara kɛ n'a ye u ka bɔ calcul dɔw kɔnɔ u ka bɔ jeu dɔw kɔnɔ u ka bɔ misɛya kɔnɔ parce que bi bi in na affaiblir le gouvernement c'est affaiblir le pays. Allah k'an kisi o ma. Voilà donc Fane an bɛ fan fila na sisan e bɛ n'a fɔra k'e ka bilan tɛ ne bɛ se ka jumɛn de fɔ a la en tant que journaliste. Bon mais Amadu ye yɔrɔnin dɔ fɔ n b'a fɔ k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ni ko ko jamanadenw ka laɲini tun ye ɲininkali min ko dɔw fɔra parce que a tun bɛ mɔgɔ caman kɔnɔ k'a fɔ ko mɔgɔw bɛ n'u CNT mɔgɔw bɛ n'u sigi ten u tɛna ɲininkali gɛlɛman kɛ Choguel la quoi. Moi je pense que ɲininkali gɛlɛman dɔw kɛra quoi. N'a fɔra ko ne ka transition bilan kɛ ne b'a fɔ n ko bilan est négatif. A ma ɲɛ. Bilan man ɲi. Munna? Premier ministre yɛrɛ da ko bilan ye 33,87%. Donc jɔnwala ye. Moi je pense que ça illustre le peu de performance de la politique menée par le chef du gouvernement. N'an ko k'an bɛ fɛn évaluer an man kan an sinsin domaine kelen kan n'i ye sécurité ta tiɲɛ yɛrɛ la an bɛɛ jɔlen don k'a la k'a fɔ o kɔnɔna na yɛlɛmaba kɛra mais mun ye justice ye dossier tɛ ka avancer mun ye vie chère ye an kɔni ɲɛ bɛ ministre du commerce la kuma caman a bɛ bɔ a bɛ conférence de presse kɛ a b'a fɔ k'a fɔ ko gouvernement bɛ ka wulikajɔ caman kɛ pour que ka fɛnw sɔgɔn jigin mais an ɲɛ b'a la fɛnw prix b'u nɔ la toujours donc o yɔrɔ la fɛn ma kɛ donc moi je pense que mun fana ye réforme politique ani institutionnelle ani même la nouvelle constitution Choguel yɛrɛ ko k'a fɔ ko CEDEAO ka sanction ni fɛn ninnu k'olu bɛ ka o baaraw bali bon ne ma se k'a faamu kun min na o bɛ se k'o bali quoi moi je pense que k'a sɔrɔ o dun kan ka dara Malijaw fɛ yanni ka to bidon kan parce que a ko k'a fɔ n'a fɔra ko baara minnu ma se ka ɲɛ ko doni kana ta ka taga da CEDEAO kunna ko CEDEAO man ka u bali k'u ka baaraw kɛ maintenant n'i ko k'a fɔ ko CEDEAO bɛ k'an bali ka an ka baaraw kɛ moi je pense que i b'i jija i n'a bɛ bɛnkan dɔ sɔrɔ ni bɛnkan dɔ sɔrɔla sisan peut-être o n'a to i na se k'i ka baaraw kɛ voilà moi je pense que an bɛ se ka fɛɛrɛ ɲini CEDEAO ka fɛnw na walasa an ka se ka avancer sur les autres plans quoi. Ok donc an y'a jateminɛ fana kɛnɛ in ka yen nɔ maliden caman hamina ko kun ye min ye dɔw kun ko k'a fɔ ko an ka bɔ CEDEAO la an y'a sɔrɔ o kun tɛ dɔw fɛ ta dɔw fana ko MINUSMA ka mandat bantɔ don k'o fana kan ka gɛn i n'a fɔ France kan ka gɛn cogo min na premier ministre a ye walawali kɛ o fana la. Awɔ premier ministre yɛrɛ a ko ten a ko ko MINUSMA ka mandat bɛɛ renouvelé je pense que a ko fana ka Mali ka bɔ CEDEAO la je pense que est-ce que u bɛ fɛnw na bon mɔgɔ minnu bɔra ka a fɔ k'a fɔ ko MINUSMA ka mandat kana renouvelé k'u fana ka cantonné et puis CEDEAO an ka bɔ CEDEAO la je pense que a bɛɛ ye Choguel kelen dɛmɛbagaw ye quoi donc je suppose que a bɛɛ ye Choguel fana ye quoi maintenant ni nana fɔ k'a fɔ ko MINUSMA tɛna taa bon je pense qu'il bɛ k'i yɛrɛ contredit quoi mais est-ce que stratégie fana tɛ yan bon parce que bamananw b'a fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i tɛgɛ bɔ kunatɔ bolo u la dɔgɔyama tɛ k'a sɔrɔ i ma appuruti bon n'a kɛra stratégie min ye a bɛ se k'a to stratégie in fana bɛ se k'a to fana kow tɔ bɛ gɛlɛya parce que ni CEDEAO yɛrɛ ye k'a fɔ maliyɛnw dun bɛ ka bɔ k'a fɔ ko olu n'olu ka fara gɛlɛya min bɛ yen u fana bɛ se k'u ban k'a fɔ k'u tɛ sɔn an ta ma bon gɛlɛya fɛn o fɛn man ka bi a bɛɛ ye CEDEAO ka sanction ye moi je pense que an k'a lajɛ an ka CEDEAO ka sanction wulicogo ɲini walasa an ka se ka avancer. Ok Jules an b'a yira k'a fɔ Choguel a ka kuma kɔnɔna na i n'a fɔ Fani da magala cogo min na ko k'a fɔ sigikafɔ
a bɛna to Mali ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ walasa an bɛ se ka ɲɔgɔn faamuya cogoya mun na mais Choguel a ka kuma kɔnɔna na hali bi a y'a yira yɔrɔ dɔw la k'a fɔ ko Mali ni CEDEAO ye ɲɔgɔn faamu kalo 24 kan wa an ma ɲɔgɔn faamu wa ale kɔni bɛna a ka baara labɛn baara bɛ programme ka bɛn kalo 24 ma yala o tɛ kɛ sababu ye ka dankari sigi ka fɔ in tagabolo koɲɛw ɲuman bɛɛ lajɛlen na bon ani CEDEAO ni ɲɔgɔn cɛ comme y'a fɔ cogoya min na ko baara bɛ sen na o bɛ se ka bɛn cogoya min na ko baara de bɛ sen na maintenant an ka gouvernement ye kalo 24 min proposé i t'a sɔrɔ u bɛ ka fɛɛrɛ dɔ ɲini pour que CEDEAO maaw ka sɔn o ma mais ne bɛ se ka min fɔ yan o ye en tout cas a ye comme Fani y'a fɔ cogoya min na a y'a ka dɛmɛbagaw caman parce que caman fana bɛ yen olu bɛ bɔ ka kuma de ka sɔrɔ u ma fɛn kuma a fɔ ko kuma jɔnjɔn t'u bolo donc a ye jele dɔ bila o fɛn ninnu kan pour que ka maaw lafaamuya maintenant problème yɛrɛ ye min ye parce que Maliyɛnw kun ma faamu caman kun bɛ yen olu ma faamuya caman fana kun bɛ yen k'u hakili la ko Choguel welela k'a bɛ taa gɛn de mais ni interpellation tɛ gɛnni ko ye i welela de an b'i i ka action baara min bɛ ka kɛ an bɛ fɛ k'o contrôler ka i ka ɲɛfɔli k'a ye donc je pense que problème nana o yɔrɔnin na mais an bɛ se ka min fɔ an bɛ se ka mun fɔ CEDEAO ka ko in na CEDEAO ka ko in u k'a pali an n'a y'a sɔrɔ kalo 16 CEDEAO ye min proposé parce que olu bɛ k'a fɔ kalo 24 CEDEAO bɛ k'a fɔ kalo 16 mais entre ces deux là mais kalo 8 dɔrɔn de b'a ni ɲɔgɔn cɛ o n'a tilala kalo 8 u kana an tɛ se ka n'an tɛ bɔ CEDEAO la u kana Maliyɛnw c'est à dire que Maliyɛnw tɔyɔ sa u ka solution fɛɛrɛ dɔ sɔrɔ u ni CEDEAO ka bɛn a la u ka baara daminɛ ko MINUSMA ka mandat fana bɛna yɛrɛ bon MINUSMA ka mandat yɛrɛ a ye o min fɔ ale ye Maliyɛnw ka baarakɛden de don Choguel ye Maliyɛn ka baarakɛden de don a y'a ka a ka kuma ta de fɔ c'est à dire a bɛ fɛ ka baara kɛ cogoya min na a y'o de fɔ maintenant est ce que Maliyɛnw bɛ sɔn o ma parce que MINUSMA ka prolonger MINUSMA ka taa o ye Maliyɛn parce que Mali ye Maliyɛnw ta de ye ni Maliyɛnw bɛɛ wulila bi k'o tɛ sɔn MINUSMA ka si yan bi MINUSMA bɛ taa ka bɔ parce que n'i ye MINUSMA ta a ka résolution 2100 k'a daminɛ o ma 2013 la fo ka na 2021 la dɔ de bɛ ka fara MINUSMA ka cɛdenw kan dɔ bɛ ka fara kan 13 000 kun de don mais sisan a bɛ ka taa fɔ 15 000 la mais MINUSMA yɛrɛ a ka importance yɛrɛ a bɛ ka mun ni mun kɛ est ce que Mali a nafa bɛ ka se anw ma u tun y'a fɔ k'u bɛna force dɔ d'a ma force min b'a to a bɛ kɛ Eurobus ye ka fanga bɛ k'a la a bɛ se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ mais est ce que a bɛ ka se ka kɛlɛ kɛ a tɛ ka se ka o baara ninnu kɛ mun na an ka premier ministre bɛna jɔ k'a fɔ ko bon ko MINUSMA ka fɛn bɛna prolonger est ce que bon a bɛ se k'a fɔ ne m'a faamuya mais a bɛ se k'a fɔ parce que malheureusement au Mali kɔnɔ société civile organisée le tɛ yen k'a fɔ ko an bɛ wuli Maliyɛnw yɛrɛ parce que Ali au-delà ne y'a fɔ an ka député bon souvent des députés les conseillers du CNT u ma jɔ u jɔyɔrɔ la parce que olu kun kan ka se ka Maliyɛnw i ye nin fɔ mais Mali yɛrɛ bɛ mun dɛmɛ yɛrɛ c'est à dire an b'a fɔ la charge de la MINUSMA pour le Mali Mali bɛ charge min ta MINUSMA ka charge la san o san walima par j'avais entendu parler de 1 milliard par jour mais o dɛmɛ mais est ce que an bɛ continuer n'o ye ka tila k'a fɔ ko o jɛkulu in k'o tɛ ka se ka baara kɛ seulement que n'an bɛ fɛ ka taa yɔrɔ dɔ la dɔrɔn u b'a fɔ k'u bɛ taa enquête kɛ mais est ce que a bɛ se ka to yan enquête kɛli kama dɔrɔn wa donc i fɛ ta tɛ non ne fɛ ta tɛ ok donc maintenant Amadou Diallo an y'a ye MINUSMA ka mandat renouveleli kuma ganna jamanaden caman y'a jira k'a fɔ ko mandat kana renouveler parce que ko MINUSMA ani Faransi ka bɛɛ ye kɔ kelen jɛgɛw de donc maintenant ni a ma ɲɛ ko Faransi tagara ko MINUSMA ka mandat bɛ renouveler yala o tɛ Faransi ka to yan ka sɔrɔ Faransi tɔgɔ tɛ yan ya non pas forcément c'est à dire que kɛlɛ ye stratégie ko de ye kɛlɛ ye fɛɛrɛ de ye n'i y'i jugu caya a laban tɛ mɔgɔ sɔrɔ min b'i dɛmɛ ka kɛlɛ kɛ an bɛ yɔrɔ min na bi MINUSMA tɛ ka baara kɛ c'est vrai ne yɛrɛ bɛ mɔgɔw fɛ mɔgɔ minnu bɛ a ɲini MINUSMA ka taa ka bɔ an fɛ yan ne yɛrɛ y'a kuma fɔ siɲɛ caman n y'a fɔ yɔrɔ caman na mais an bɛ yɔrɔ min na bi an sera phase min na sisan an kana jugu caya donc an kana jugu caya jugu kana caya parce que MINUSMA fɛnɛ kɔnɔna la MINUSMA tɛ Faransi dɔrɔn ye MINUSMA tɛ Amérique dɔrɔn ye Russie bɛ MINUSMA kɔnɔ Chinois b'a kɔnɔ olu bɛ an ɲi o Nations Unies mɔgɔ jamana wɛrɛw fɛnɛ bɛ yen nɔ minnu bɛ Nations Unies na minnu bɛ MINUSMA kɔnɔ n'u t'an jugu ye o bon n'an ye sina ka nin kɛ tan tɔ ka an disi da ko bɛɛ la donc an bɛna jamana caman jugu an yɛrɛ la a laban an disi bɛ pɛrɛn c'est vrai
an disi bɛ pɛrɛn n'i y'i disi da ko bɛɛ la i ma fɛɛrɛ sɔrɔ ka i disi jɛngɛ fan dɔw la kɛlɛ dɔw la ka olu dévier fɔlɔ k'o bila kɔfɛ n'i y'i sina k'i di k'a bɛɛ kan a laban i bɛ to ni ji fanga bonyani ma a bɛ taa n'i ye. Ok parce que a yɛrɛla fana a fɔ hali MINUSMA ka mandat n'a bɛ renouveler ko sigikafɔw bɛ sen na u ka fanga min baara min kalifara u la ko fɛɛrɛ bɛna kɛ pour que u se ka renforcer cogoya min na. An ka ambassadeur min bɛ yen Mali kan an kan ka fɛɛrɛ de kɛ sisan ministre des affaires étrangères kan ka fɛɛrɛ de kɛ sisan nɔ depuis sisan ani gouvernement kan ka fɛɛrɛ de kɛ ka commission dɔ sigi une commission min bɛ réfléchir an ka intérêt kan. Ok. Donc o baaraw fara ɲɔgɔn kan k'o di ambassadeur ma donc discussion mana daminɛ o b'o cari an ɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ minnu y'an teriw ye an bɛ fɛ yɛlɛma min ka don MINUSMA ka mandat kɔnɔna la o yɛlɛma bɛ se ka don a kɔnɔ parce que vote de don maintenant ni an ye sera ka lobbying kɛ aux Nations Unies c'est sûr que an bɛ se ka solution sɔrɔ MINUSMA ko yɛlɛmali la sinon n'an ye an jugu caya a laban kɛlɛ bɛ gɛlɛya an bolo kɛlɛ bɛ tiɲɛ an bolo bon or an bɛ yɔrɔ min na bi Faransi bɛ phase min na bi Faransi kɛra lion blessé de ye Faransi tɛ hésiter moyen foyi la min bɛ se ka mago sa s'an ma u tɛ hésiter moyen foyi la donc il faut trouver parmi les amis de France des alliés c'est ça la bonne stratégie ne bolo kɛlɛ la maintenant n bɛna min fara kuma kan vous savez politique an bɛ politique kɛlɛ min na bi n'i ye hali an journalistes sen donnen kɛlɛ la ka kɛ acteurs ye o kɔrɔ de ko kɛlɛ sera soda la ni kɛlɛ sera soda la Moriba Sa dɔn t'o kunbɛn bilen dɛ non c'est ça Moriba Sa dɔn t'o kunbɛn dɛ an kɛlen bɛ k'an jigi da CNT mɔgɔ minnu kan n'olu ye an ka kumalasela ye u ka mɔgɔw lamɛn u ka bɔ calcul politique kɔnɔ CNT tɛ mɔgɔ ka carrière politique kɛyɔrɔ ye dɛ n'i bɛ fɛ ka carrière politique kɛ tu descends dans l'arène so ye kɛnɛ ye élection bɛ nalen i bɛ jigin ka taa vote ɲini i tɛ se ka dɛsɛ vote la k'i bɛ taa o ko ɲɛɲini CNT la CNT i désigné na de décret de taara k'u nommer u ma élu dɛ décret de taara k'u nommer faut qu'on rappelle ça o décret mɔgɔ dɔ de yamaruya di o fɛnɛ ma o ka se ka décret ta ni Assimi kɛlen président ye maliyɛnw de sɔnna ka kɛ président ye Assimi de décret ta ka olu nommer donc ni u nommer na u bɛ to nomination cadre de kɔnɔ mais ils sont pas politiques. Kɔntɛ bolo min ye sidon mɔ na. Bolo min ye sidon mɔ la o bolo kelen bɛ se k'a bɔ wa n'o bolo m'a bɔ fana an bɛ bolo kelen fana pousser a k'a bɔ. Ok donc maintenant Fane an y'a ye mɔgɔw sigilen bɛ ka min fana o tun ye Mali yɛrɛ ka wari ye o wariko kuma cɛyara dɔw yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko wari yɛrɛ ko bɛɛ banna ka ban premier ministre a ɲininkana o fana la a ye i da to a la ka walawali kɛ o kuɲaw fana kan. Ouais, effectivement, parce que Maliens fɛn caman bɛ yen mɔgɔw ma o faamu a bɛ mɔgɔw kɔnɔ ko i bɛ se ka wuli ten ka se ka ko dɔ kɛ ten or que wariko t'o ɲɛ ma walasa Mali ka se k'a ka wari dilan yɛrɛ ye a bɛ fɛn caman ko fɔ quoi donc an tɛ se ka bɔ franc CFA la comme ça quoi et puis Mali yɛrɛ ka an bɛ don min na comme bi franc CFA ko in man ka kan ka priorité quoi an ye coup d'état kɛra i bɛ kala kun min na an bɛ fɛɛrɛ de kɛ ka se ka an bɛ se ka bɔ o dingɛw kɔnɔ cogoya min na n'o ye lakanabaliyaw ni corruption ni fɛn ninnu donc an bɛ fɛɛrɛ kɛ ka bɔ priorité wɛrɛ bɛ minnu tɛ kelen ye quoi effectivement mais janni ka continuer n tun b'a fɛ ka Amadou ka kuma dɔ effectivement il faut que Amadou ka faamuya k'a fɔ CNT membre ninnu a bɛɛ fana ye gouvernement ka mɔgɔ dilenw de ye quoi gouvernement ka mɔgɔ dilen voilà a bɛɛ ye M5 mɔgɔ surasiw ka mɔgɔ mais M5 y'a jira k'ale ko mɔgɔ b'a la ka mɔgɔ minnu tɔgɔ fɔ ko ale ka mɔgɔ k'olu ka mɔgɔ tɛ dɛ M5 ka mɔgɔw b'a la M5 ka mɔgɔw b'a la parce que k'olu t'a dɔn u donna ye cogo min na mais M5 ma u bila ka taga bon u bɛ se k'o fɔ mais an kɔni tɛ da o la quoi donc an b'u dɔn ni min ye o ye M5 ye voilà an b'u dɔn ni M5 ye an b'u dɔn ni surasiw ka mɔgɔ ye quoi donc maintenant n'u tɛ ka baara kɛ ka ɲa on ne peut qu'à s'apprendre qu'à ces gens là tels que Choguel et les colonels voilà moi je pense que wariko in o man ka kɛ o kuma yɛrɛ man ka kɛ tabali ka bi quoi an kan ka taa ni gɛlɛya minnu b'an kan an kan ka taa n'o ye quoi ok Jules wariko kuma in cɛyara dugu kɔnɔna na dɔw yɛrɛ ni tun ye jamanaden dɔw ɲini o kuma ko wariko yɛrɛ banna pewu Choguel ko o to olu ka baaraw yɛrɛ la fɔlɔ bon comme Yalo y'a fɔ a ka kuma kɔnɔna na c'est à dire que mɔgɔ caman bɛ yen mun bɛ ka bon an ka autorités dɛmɛ mais ko caman bɛ yen u b'a kuma de ta k'a fɔ u da la k'a sɔrɔ u ma fɛn jɔnjɔn t'a la maintenant
malien yɛrɛ mago bɛ min na parce que n'i y'a ye an malien caman kun bɛ yen le malien lambda olu kun bɛ ka miiri ko vraiment an bɛ se ka an ka wari yɛrɛ créer parce que sɛgɛn degun de b'u kan ɲɛ b'a la an bɛ jɛkulu dɔ kɔnɔ an b'a fɔ o ma ko CEDEAO bon a bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ an na mais n'an bɛ fɛ ka fiɲɛ tigɛ an na an bɛ se ka fɛɛrɛ wɛrɛ jumɛn de bɛ yen an bɛ se ka min kɛ pour que fiɲɛ kana tigɛ anw na donc o de ye maa caman hakili lajigi ka miiri k'a fɔ ko est-ce que an tɛ se ka sigi Mali ka Modibo Keita ka kan wa donc mais Choguel nana a y'a fɔ ko bɛn ko hali Modibo Keita yɛrɛ ale tun y'a fɔ k'a fana bɛ tila ka segin ko Mali bɛ segin ka na don CFA kɔnɔna na mais ne ye fɛn min faamuya nin na o ye k'a fɔ de an mago tun bɛ min na maliyɛn yɛrɛ mago bɛ min na sisan o ye yɛrɛma hɔrɔnya de ye hali n'a tɛ bɔ CFA kɔnɔ mais CFA en tout cas UEMOA ni CEDEAO UEMOA ka kɛ jɛkulu min ye an ka souveraineté économique c'est-à-dire que min ye an ka nafoloko sɔrɔ ye wariko fan fɛ o ka kɛ fɛn min ye min bɛ kɛ anw farafinna yɛrɛ farafinw yɛrɛ ɲɔgɔn cɛ parce que n'i y'a ta ka filɛ an b'a caman kalama donc kasabi kunna an k'an yɛrɛ ka yɛrɛma hɔrɔnya sɔrɔ voilà an m'o sɔrɔ maintenant o la toujours ne bɛ fɛn min fɔ o ye Choguel ka bila kunna ko ale bɛ maliyɛnw ka ci de la maliyɛnw ka ciden de don donc a kan ka donc nin b'a jira k'a fɔ ko Mali donc o b'a jira k'a fɔ kuma laɲini min b'a kɛ wariko la a wariko a kuma kan ka bila gouvernement ka tabali sanfɛ o kan ka kuma kan kɛ ok parce que maliyɛnw ka laɲini de don ok donc maintenant Jalo e mun de faamu wariko in na wariko in dɔw bolo kɔni k'o ye solution ye pour que an ka se ka lafiya ko parce que ko n'i b'u fɛ k'i bolo sama o bɔ mɔgɔ bolo i b'a la k'a ka wari don hali bi ko a yɛrɛma hɔrɔnya ko tɔ ka jɛ don Choguel kɔni ko olu t'a la ka miiri o ko kan fɔlɔ yɛrɛ non parce que question technique don a fɔli ka nɔgɔn n'a kɛli ye ok c'est une question très 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 technique Choguel ye hakililajigi dɔ kɛ a ko Mali taalen indépendance la à l'époque Mali ɲɛmɔgɔw y'u ta u dusu fɛ wariko kɛlɛ in CFA bɔli ka faramaliyɛn créer o de taara ni Filidabɔ Sisoko ninnu ye Modibo yɛrɛ jɛɲɔgɔn dɔ tun bɛ yen nɔ Marabaga Kasimu Ture a ma n tilela ko tɛ mais n faw b'a fɔ ɲɛna cogo min na Marabaga Kasimu Ture yɛrɛ ye Modibo dɛmɛ kosɛbɛ a ka campagne kɔnɔna la mais politique jeu kɔnɔna la jamana ka intérêt kɔnɔna la u ka wagati la u ka faamuyali cogo la olu ni Modibo fɔra ɲɔgɔn kɔ CFA ko la CFA bɔli ko la ka kɛ faramaliyɛn ye fo ka taa olu fa u condamnera k'u faga donc wari falen tɛ ko nɔgɔ ye wari falen tɛ ko nɔgɔ ye o kɛra 62 68 Modibo bɛ bin wagati min na ou bien 67 hakila Mali ni Faransi tilala ka accord signé ko tuguni accord franco-malien signé ko tuguni Mali bɛ segin ka taa France CFA la san 5 kɔnɔna la hali ni a san 5 ta na laban fo 84 la 84 de Mali seginna CFA kɔnɔna la mais mun y'a kɛ san 4 kɔnɔna la san 4 dɔrɔn pe Mali dɛsɛra fo ka tila ka ɲini ka segin France CFA kɔnɔna la ça veut dire que ko nɔgɔn tɛ wariko tɛ ko nɔgɔn ye an ka bɔ populisme kɔnɔ o yɔrɔ la n bɛ j'interpelle Fɔnba parce que ale de b'a kuma fɔ kosɛbɛ Abubakar Sidiki Fɔnba ale de b'a fɔ kosɛbɛ politique baara ni wariko baara tɛ fɛn sugu kelen ye technique c'est un problème très technique a ma nɔgɔn an kana ɲɔgɔn nɛgɛn an ka fara ka maliyɛnw nɛgɛn an tɛ se ka bɔ CFA la an bɛ yɔrɔ min na komi sisan an bɛ contexte min kɔnɔ an tɛ se ka bɔ kelen filanan CEDEAO ne yɛrɛ delila k'a fɔ plateau dɔ sanfɛ n ko bon n'a ma ɲɛ k'an ka bɔ mais même là techniquement an tɛ se ka bɔ an bɛ négocier de maintenant premier ministre ye min fɔ a ka kuma kɔnɔ a ko CEDEAO sɔnna 24 mois ma o a ma sɔn o olu bɛ baara kɛ n'o de désormais et c'est possible cogo di vous savez an ka recette fanba ye sanni feere de ye parce que industrie ba t'an fɛ yan nɔ min bɛ recette ba kɛ société ba t'an fɛ yan nɔ minnu bɛ recette ba kɛ donc an ka sɔrɔ fanba ye recette douanière ni fɛngɛw de ye donc maintenant port fa de datugulen b'an ye mais n'an sera ka baara kɛ sisan nɔ ka port fila wɛrɛ min bɛ yen nɔ ka se k'olu waleya n'o ye Mauritanie port ni Laginɛ port ye donc recette douanière bɛ se ka améliorer donc recette an bɛ se ka baara recette sɔrɔ et puis dɛmɛbaga kelen kelen minnu b'an dɛmɛ an bɛ se ka recette sɔrɔ ka se ka baara kɛ san 2 nin kɔnɔna la a tɛ Togo EADM ka dugu Togo
Union européenne wo Banque mondiale wo FMI wo u bɛɛ y'u ka dɛmɛ tigɛ togo la a bɛ u ye min kɛ a bɛ san 4 san 5 bɔ u ka dɛmɛ tigɛlen bɛ togo la u ma togo bali ka taa Burundi b'o cogoya la bi an ka dan yɛrɛ la c'est à dire o la n bɛ ka CNT membre interpeller ni mɔgɔw jigiyɔrɔ y'olu ye n'olu yɛrɛ siranna u bɛ population na siran olu de kan ka population ja la min an k'an jɔ an kolo la an k'an jɔ an kolo la adamaden ko fɛn bɛɛ ka gɛlɛn foyi tɛ yen nɔ min ka nɔgɔ Faransi bɔra gɛlɛya min kɔnɔ ni an yɛrɛ farafin tun b'a fara Faransi kan sabisa u tun bɛ Alimaɲ ka jɔnya la bi mais an faral'u kan u tilala k'an kumaniya o hɛrɛ fɛn la mais u n'a ta o ta n'an kuma fara o kan u tun bɛ jɔnya la bi halisa donc c'est pour dire que foyi ma nɔgɔ maintenant a mun b'a nɔgɔya mɔgɔ ma o ye d'abord i ka da i yɛrɛ la avoir confiance en soi-même bon mɔgɔ kan ka da i mɔgɔ la ɲɛmɔgɔ de b'i la ko mɔgɔ la da yɛrɛ la parce que ni ɲɛmɔgɔ dara a yɛrɛ la ko mɔgɔ bɛ da la Asimi dalen b'a yɛrɛ la cogo min na Choguel dalen b'a yɛrɛ la cogo min na Sadio Kamara dalen bɛ a yɛrɛ la cogo min na ni olu fana dara u yɛrɛ la ten ka bɔ yiran kɔnɔ ka bɔ siran kɔnɔ ka bɔ an bɛ problème foyi tɛ. Ok, donc maintenant Jules mais Jules Fane donc an ka nin chapitre datugu non vraiment parce que babu kelen b'an bolo déjà wagati dun fana kelen bɛ k'an ta an tigɛ ma an bɛ taga babu filanan kɛnɛ kan an b'a yira k'a fɔ Faransi finitigilakaw u kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ gosi kan tile di an ka jamana finitigilakaw ma avril kalo tile 19 o dugujɛ i kɔrɔ Faransikaw ye ŋuna daminɛ k'a fɔ ko i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔ dɔw ko mɔgɔ 18 ko olu su donnen yera dingɛ kelen kɔnɔ ni a bɛ f'u ma ko charnier ko o yera u kɔni b'a la ka an bɛ wagati min na ko sisan ko Faransi finitigilakaw k'u ka fini tun bɛ mɔgɔ dɔw de la ko mɔgɔ dɔw u b'a la ka se ka don mun na k'a fɔ k'olu tɛ Faransi finitigilakaw ye ko mɔgɔ jɛmanw de don fana donc mɔgɔ jɛman minnu don olu yɛrɛ ye min bisikiya o kɔni ye i ka dɔn k'a fɔ Wagner ye ko Wagner surasiw ko olu de bɛ Mali kɔnɔ ko olu de ye nin wali cɛjugu in kɛ o ye Faransikaw ka bisikilikan fɔlɔ ye yala nin tɛ i ka dɔn k'a fɔ a y'a minɛ mɔgɔ fɔlɔ bɛ wuli ka boli yan communiqué dɔw bɔra ka bi an ka surasilakaw kumana ko k'a fɔ ko enquête dɔ bɛ na dayɛlɛ parce que Faransi kɛlen ka u kɛlen ka rétrocession kɛ o tile fila o kɔfɛ je crois que c'est le mardi au donnant de outra je ne sais pas si c'est le vendredi donc su yira quoi bon Faransi kɔni y'a yira k'a fɔ ko olu yɛrɛ ka jateminɛ na Wagner ani Mali surasilakaw k'olu bɛ ka nkalon da olu la pour que k'u mangoya quoi ko mais ko olu kɔni ka baara kelen tɛ comme an ka sɔrɔsiw ko k'u bɛna enquête dayɛlɛ ka ko dɔn donc an ma mais mɔgɔ min jalaki fɔlɔ bɛ girin k'a fɔ ko nɔ tɛ bon comme o de fɔra o de ko ten k'a fɔ ko u yɛrɛ dama tun bɛ ka ɲɔgɔn accuser o je ne sais pas Figaro Faransi Figaro n y'a ye o fɛn kan après n tilala k'a ye u ka média wɛrɛw sanfɛ k'a fɔ ko Wagner de bɛ ka u accuser mais olu de ko la sa ka ko Wagner ni Mali surasilakaw de olu de bɛ ka nkalon da olu la sinon k'olu ka baara kelen tɛ quoi ko ten ni enquête ka nɔgɔn parce que Faransi ye yɔrɔ in di don min na o don dɔnnen don kaburu yɔrɔ fana dɔnnen don a tɛna dɔn n'a y'a sɔrɔ su kura don ni su kɔrɔ don n'a y'a sɔrɔ tile fila in su kɔni don o su kɛnɛ don o kan ka dɔn enquête ka nɔgɔn kosɛbɛ Jules e bɛ se ka mun de faamu nin na ka ni ɲangini kuma ninnu ta ka ɲɛsin i ka dɔn k'a fɔ mɔgɔw ma mɔgɔ minnu yɛrɛ ma dɔn fɔlɔ yala ko wɛrɛ dogolen t'a jukɔrɔ u t'a fɛ ka Mali jamana ɲɛmɔgɔw jalaki ni k'u dogo Wagner ko kɔfɛla na Musa min yɛrɛ ye ne kabakoya kosɛbɛ o ye Faransi ka kunnafonidiso caman bɛ yen mun ye imagew jira k'a fɔ ko Faransi militaires yɛrɛ u ka armée u ka drone sera ka image ninnu ta ka jira k'a fɔ de ko vraiment ko guloki tun bɛ mun na k'olu ye golo jɛmanw de ye mais donc o yɔrɔ nin na et puis ko Faransi fini fana tun bɛ dɔw la ka sɔrɔ ko Faransi finitigilakaw tɛ k'o ye Wagner de ye maintenant ɲininkali bɛ tomi yɔrɔ min na effectivement communiqué jiginna an ka militaires fɛ ka ɲɛfɔli kɛ k'a fɔ ko yɛrɛ sɔrɔsi ɲɛmaa dɔw yɛrɛ taara ka ban yɔrɔ in na ka taa yɔrɔ in filɛ mais u ye su min je Faransi sɔrɔsiw taara don min na le 19 u taara don min na voilà ko attaque dɔ tun bɛ yen mais sɔgɔma u ye munumunu kɛ kan in kɛfɛla la à environ de 5 km kilomètre 5 ɲɔgɔnna na u ye charnier in ye mais kɔrɔ ninnu k'a fɛnɛ c'est comme si a pétrification avancée a bɛ ka toli donc fɛn min bɛ ka toli mɔgɔ min bolila peut-être 24 heures est-ce que olu bɛ se ka toli ten maintenant
ne bɛ ɲininkali tobi yɔrɔ min na Faransi ka drone sera ka image in je cogo di mais c'est-à-dire terroriste min ye Ogosagu ci ani Bunti ani fɛngɛ ninnu munna drone ninnu ma image ninnu je donc ni ye Jafad labɛnnen ye donc drone bɛ dɔw ye a tɛ dɔw ye a bɛ dɔ de ye a tɛ dɔ ye kabako donc ni ye Jafa ne kɔni bolo ni ye Jafa labɛnnen ye Faransiw fɛ Faransi militaires fɛ ka se ka an ka militaires tɔgɔ cɛ ok Jalo an y'a ye u ko ko drone ko de ye ja ninnu ta an ye ja dɔnbaga ŋana dɔw ka laseli mɛn olu y'a jira k'a fɔ ko drone mana ja ta ko drone bɛ ja ta wagati min na k'a bɛ altitude de yira donc maintenant sankolon dugumalan cɛ k'a bɛ o hakɛ de yira donc maintenant o kɔfɛ u y'a jira tuguni k'a fɔ ko ni tagabolo min fana bɛ yen nɔ ni a bɛ f'o ma ko GPS ni o fana ye yɔrɔ ta ko o bɛ échelle de yira donc maintenant ja min yira la ko ja in kɔnɔna na échelle de yiralen tun b'a kɔnɔna na ko bon k'a bɛ i n'a fɔ ja in ye GPS ja ye donc maintenant yala i n'a fɔ Jules da maga la cogoya min na nin tɛ janfa wɛrɛ labɛnnen Mali kama tugun non Musa c'est à dire k'a bɛ taa ni question yɔrɔ jan b'a la pour que i ka nin faamuya dɔrɔn ni e Musa wulilen ka taa kibaruya ɲini e ye journaliste de ye ni e wulilen ka taa kibaruya ɲini e ma information dɔ sɔrɔ wa ou bien i tɛ taa i kunfɛ ten i tɛ wuli i kunfɛ ten ka taa yaala k'i bɛ taa information ɲini i bɛ taa information ɲini information de bɛ d'i ma i bɛ taa ko fɛsɛfɛsɛ mun ye drone wuli parce que drone bɛ wuli ka taa renseignement de nɔfɛ mun ye drone wuli ni drone wulilen ça veut dire que information de dira drone tigi ma c'est vrai jɔn information de drone tigi ma c'est là où la question se pose qui a informé Barkhane k'a fɔ ko nin su ninnu taara ye olu ka avion u ka drone wuli ka na sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka su don ɲininkali bɛ c'est aussi simple que ça donc ni e y'o jaabi sɔrɔ kuma ale sɔrɔ ka kuma non jaabi t'o la o jaabi ye fɛn kelen pe dɔrɔn de ye ça c'est de la machination c'est-à-dire en termes d'analyse journalistique fɛn dɔw bɛ yen nɔ o la ne b'a fɔ mɔgɔw ɲɛna u ka bɔ journaliste ka rôle kɔnɔ journaliste ye journaliste de n'i tɛ journaliste a ɲɛ dɔn i bɛ sen bɔ a la bon Mali kɔnɔ bi journaliste de ka ca bɛɛ dun tɛ se ka kɛ journaliste ye c'est vrai analyse ko dɔrɔn de don c'est une question de bon sens journaliste bɛ wuli ka taa information de ɲini ni ye journaliste tatɔ information ɲini na information de a welela ka information de d'a ma a nun donna kasa la a bɛ komi wulu nun mana don sogo kasa la a bɛ taa nɔfɛ ni ye journaliste tatɔ information ɲini na c'est que information de dira ma donc ni ye drone fana tagatɔ ye ni ye drone tatɔ ye nin ko in sɛgɛsɛgɛli la fo ka taa ja ta ka taa sɔrɔ mɔgɔw bɛ su don na ça veut dire que information de dira drone tigiw ma o jɔn information de drone tigiw ma ça veut dire que olu segalen b'u yɛrɛ de la wari tun da yan fɛ e ko ne ma 20 ta e ma 20 ta la dɛ e ma 20 ta c'est jɔn 20 b'o fɛ yen donc mais Jalo i bɛ ka kumakan laban bɛ ka to an ka min fɔ dɔrɔn nin ko ka nɔgɔ depuis vous savez depuis wagati min na an ka ministériw fana ye erreur dɔɔni kɛ erreur de communication dɔɔni kɛ o ye mun ye depuis wagati min na u taara bɔ fɛn in kan c'est au même moment qu'ils devaient faire le communiqué parce que u ye communiqué kɛ retard la France communiquera parce que communication est fait d'oeil. Il faut jamais permettre à ton adversaire de te mettre sur la position de défensive. C'est vrai, c'est ça. Bon, il y a un la défensive là. C'est pour cette raison où on fait free là. Sinon depuis le corps yoromina, immédiatement on communiquer que en même temps que image ta kachali. Immédiatement télé mopte ka suruyena. Télévision ortem me mopti. Immédiatement on mettre ortem mopti ka ta filmer. Ka image tari. Automatiquement ça allait mettre fin à toute polémique. Mais ils ont pris du retard par rapport à l'information. Moi je vais vous appeler, je vais vous dire une chose. Vous avez communiqué ou communiqué donc à donner chauffeur. Il y a à communiquer la main ortem là. Ils ont pris des Européens. Ils ont pris des Européens Jawali qu'on a là. Moko Saba. A don choubé. Ne ye surasi numéro do wele ngo bo ayu to da ma 600 nkundira amasala kala fukulambo ayu to di 600 no il faut pas leur permettre de temps de se mais après juste mubla ko humanitaire do humanitaire da mu mini kele yoro la bon anga c'est fond de c'est vrai que ou ka information circuit ka jan mais information do beno il faut circuit abrégé de automatiquement il y a information dit parce que ni m'a dit
ton ennemi an bɛ guerre communication k'u janto kunnafoni ko la k'u janto kunnafoni teliya u ka kunnafoni k'a ɲuman di mɔgɔ ma donc maintenant Jalo an bɛ taga Fane fanfɛla na sa Seydou Fane wagati kɔni sera ka ban e fana ka babu kuncɛ kuma ye jumɛn ne bɛna kuma laban min fɔ o ye Amadu y'a fɔ cogoya min na u ka communication kɛcogo falen ni fɛn min kɛra ka ban a kana temps ta a ye bɔ a ka jamanadenw kunnafoniya parce que i jugu n'o ye ɲɛfɛla sɔrɔ i ɲɛ a ka gɛlɛ i ka se ka ɲɛ sɔrɔ a ko la quoi kabini don min na u ko Barikani ka taa u tun man ka temps janba di ninnu ma bilen walasa u ka se ka ko dɔw labɛn parce que tagabagatɔ tɛ ɲuman kɛ voilà tagabagatɔ tɛ ɲuman kɛ donc o ko labɛnw de bɛ sen na u t'a fɛ ka taa ten ka sɔrɔ u ma galon dɔ danga mɔgɔw la quoi donc u bɛ dɛgɛ dɔ sen ka bila an ɲɛ très bien Ala k'an kisi a dɛgɛ kɔlɔlɔ maintenant ce que je vais ajouter an ka transition mɔgɔw k'a lajɛ u ka fɛrɛ kɛ sanction ka wuli ka bɔ jamanadenw kan walasa mɔgɔw ka se ka lafiya sinon mɔgɔw sɛgɛlen don ok u y'a mɛn nin wagati na transition ɲɛmɔgɔ a ye kuma mɛn nin wagati na Jules wagati sera dɛ mais ne bɛ min fara kan DIRPA niveau la an b'a fɔ ko u ka journaliste ta k'a bila DIRPA sanfɛ mais an bɛ waati min na i ko sisan DIRPA mago bɛ professionnels de la hali n'a y'a sɔrɔ conseil spécial en communication olu ka kɛ u kɛrɛfɛ ka se ka parce que an bɛ kɛlɛ min na communication kɛlɛ il faut vraiment qu'il tienne mais DIRPA ɲɛmɔgɔ ye kunnafoni dila ye ale ye kunnafoni di kalan kɛ ka sɔrɔ ka kɛ mɔgɔ kelen tɛ baara ɲɛ donc olu fɛnɛ communication u kana fermer an mago bɛ min na sisan o ye communication ni kɔni bɛ guerre de communication na i b'a la donc Jalo y'a fɔ cogoya min na u ka to ka kunnafoniw di maintenant ka bɔ kuma na o ye k'a jira vraiment an ka autorités la ani an ka conseil du CNT la vraiment u k'u janto jamanadenw la parce que an tɛna se ka faamuya cogoya si la o don na il y a pas une semaine muso dɔ tana parce que a kun kan ka taa jigin Gabriel Touré la a ma se ka dayɔrɔ sɔrɔ yen k'a bɛ taa pongé finalement a tana nin n'a ɲɔgɔnna de kan ka kɛ yɔrɔ min ye an ka wasadenw kan ka o question in tomi an ka se ka solution sɔrɔ a la mun na o Gabriel Touré n'o ka fɛngɛ projet ninnu directeur mun na o ma wuli hali sisan Amadou Jalo ale ye kunnafoni dila ye Amadou an b'i fo an ka wele jaabi la n'an y'a wele kuma o kuma a bɛ na an ka wele jaabi Jules Tera ale fana ye kunnafoni dila ye a bɛ radio Maliba FM na Jules an b'i fana fo an ka wele jaabi la Seydou Fane ale ye kunnafoni dila ye kunnafoni di bon min ni a fɔ a ma ko les échos o kɔnɔna na Seydou fana an b'i fana fo wele jaabi la walasa Moriba di dɔwɛrɛ jarali kuma la ka jaw ta walasa aw bɛ se ka u ye cogoya mun na an bɛ kan bɛ bolo ni Ala sɔnna ma ni Ala ma baasi wɛrɛ kɛ dɔgɔkun nata an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni babu wɛrɛ kɛnɛ salamu aleykum warahmatulah wabarakatuh